देवी नमस्कंद रोहिणी अर्चैत वासना भक्त्यहं परोहानि इनसो मोक्ष कामोस्मि जद्गोविन्दं प्रियो निजं तन्मे मुञ्चन्तु मां त्राहि मोतितं शोकसागरे आजन्ममरणं यावत् जन्मया दुःखितं पितं तत्पथा प्रापुणाशयो गोविन्दं प्रसीदो परमेश्वर ना ना तेल पका ये तो चंद्र पुष्पम नम दाजोता कोन भोर महिलाजी তোমার গোপালকে সাজিয়ে নিয়ে আসছে এই যে আদিত্য বাবু দুটো দাঁড় ঘরে দিয়ে আসবে ওই দিকে দাঁড়াবে এই দিকে মুখ করে দাঁড়াবে দাঁড়িয়ে দুটো দাঁড় ঘরে দিয়ে প্রণাম করা ছিল পিছনে যাবি ওই যে দুটো ঘটি ঠাকুর আছে দুই ঠাকুরের দিয়ে এইভাবে ঘুরে দিবি এই সোজা দিয়ে দিয়ে চলে আসবি